Ibang klaseng ahas yan guys. Okay. Tingnan nyo guys. Ibang klaseng ahas. Anabla. Gulag. Ibang klaseng ahas yan guys. Gulag kan. Tingnan mo. Sa edad ko na 51 years old, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng ahas. Yung kanyan kalaki pero lumalaban, gustong tumuklaw sa akin. Ganyan guys, oh. Makamandag yata yan guys. Naputol na yung buntot pero lumalaban pa rin. Tingnan mo guys. Ibang klaseng ahas. Maliit lang guys pero lumalaban, no? Tingnan mo guys. Sampung tao na yata natuklaw nito. Parang makamandag. Ini guys. Lumalaban pa guys. Gislap-gislap ang kanyang mata. Ayan guys. Ayan guys. Ayun guys. Lumalaban. Ayan, ayan guys. Malaki ang bunganga, maliit lang katawan, pero lumalaban. Yan guys.